चलिए आज एक ऐसी दास्तान में गहराई तक उतरते हैं जो हमें उस दौर में ले जाती है जब दुनिया में सच में मौजिज़े यानी चमत्कार हुआ करते थे। हम सीधे चलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस मुक़द्दस ज़माने में। ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ और साथ ही खौफनाक कहानी है जिसके बारे में शायद ही कभी इतनी तफसील से बात की गई हो। एक ऐसा वाक़या जिसने आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन पर एक ऐसा दस्तरख्वान सजाया जो ना तो इस दुनिया का था और ना ही आखिरत का। ये सिर्फ एक खाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत, लालच और एक बहुत ही भयानक अंजाम की दास्तान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सवाल से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, यानी जो उनके सबसे करीबी साथी थे, उन्होंने एक ऐसी गुजारिश कर दी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूछा, ए ईसा, मरियम के बेटे, क्या आपका रब आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वान उतार सकता है? अब देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर एक ऐसे मौजज़े की मांग कर दी थी जो उस वक्त तक किसी भी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, और यहीं से इस अजीम दास्तान की बुनियाद पड़ी। लेकिन हैरत की बात पता है क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हाँ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही संजीदा और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने फरमाया कि खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। उनका कहना था कि इस तरह की बड़ी निशानियां मांगने से बचना चाहिए। इस एक जुमले ने उस वक्त के माहौल में एक ज़बरदस्त तनाव पैदा कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हवारियों ने आखिर ऐसा मांगा ही क्यों? क्या उन्हें शक था? जी नहीं, उनकी असल नीयत बहुत गहरी थी। वो सिर्फ अपनी भूख मिटाकर शिकम सैर नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनका दिल पूरी तरह से मुतमईन हो जाए। वो इस मौजज़े के चश्मदीद गवाह बनना चाहते थे, ताकि जब वो वापस अपनी कौम यानी बनी इसराइल के पास जाएं तो एक सच्ची और जिंदा गवाही दे सकें, जिससे बाकी लोगों का ईमान भी पक्का हो जाए। जब हवारियों ने अपनी एक गहरी और नेक ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में अपने हाथ उठा दिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। ये एक बेहद जज्बाती और ताकतवर दुआ थी। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से इस अजीम नेमत को नाजिल करने की इल्तिजा की, और इस दुआ के अल्फाज इतने खूबसूरत थे ना कि वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। उन्होंने सिर्फ खाना नहीं मांगा, बल्कि कहा कि ए अल्लाह, ये दस्तरख्वान ऐसा हो कि वो दिन हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ईद बन जाए, यानी एक ऐसा दिन जिसे हमेशा खुशियों और जश्नों के साथ याद रखा जाए, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी होने वाला था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, लेकिन जो जवाब आया वो जितना अजीम था उतना ही खौफनाक भी। मौजज़ा मंजूर हो गया, दस्तरखान उतारने का वादा भी हो गया, पर इसके साथ एक ऐसी शर्त रख दी गई जिसने रूह कंपा दी। अल्लाह ने फरमाया कि अगर इस मौजज़े को देखने के बाद भी किसी ने नाफरमानी या खियानत की तो उसे ऐसी खौफनाक सज़ा मिलेगी जो पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली। और फिर वो मंजर सामने आया जिसकी इंसानियत की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आसमान के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते एक अजीम दस्तरखान लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। ये इतना रूहानी और आंखों को चकाचौंध कर देने वाला नज़ारा था कि सबकी सांसें थम गईं। फरिश्ते जो दस्तरखान लाए भाई, उसका नज़ारा तो लफ्ज़ों से बाहर है। उसमें एक बहुत बड़ी भुनी हुई मछली थी, और कमाल की बात ये थी कि उसमें कोई कांटा नहीं था। उस मछली से रोगन टपक रहा था। उसके सर के पास खालिस नमक और दुम के पास तेज सिरका रखा हुआ था, और उसके इर्द गिर्द ऐसी रंग बिरंगी ताज़ा सब्जियां सजी थीं जिनकी खुशबू ने पूरी फिजा को महका दिया था। और बात सिर्फ मछली पर ख़त्म नहीं हुई। उस मुक़द्दस दस्तरख्वान पर 5 बेहतरीन रोटियां भी थीं। पहली रोटी पर जैतून का तेल, दूसरी पर खालिस शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं रोटी पर नर्म गोश्त की बोटियां सजी हुई थीं। ये एक ऐसा शानदार और बेमिसाल खाना था जिसे देखकर हर कोई बस हैरत में डूबा हुआ था। इस बेमिसाल नज़ारे को देखकर हवारियों के सरदार शमून खुद को रोक नहीं पाए। उनके दिल की हैरत जुबान पर आ ही गई। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए रूह अल्लाह, ये जो खाना हमारे सामने है, क्या ये इसी दुनिया की नेमतों में से है या ये आखिरत यानी जन्नत का खाना है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब निहायत ही रूहानी और दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने फरमाया कि ये खाना ना तो इस दुनिया की पैदावार है और ना ही जन्नत से लाया गया है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी असीम ताकत और कामिल कुदरत से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद किया है। ये सीधे तौर पर अल्लाह का मौजज़ा था।
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک بہت ہی صاف اور سخت حکم دیا۔ سب کو اجازت تھی کہ وہ خوب پیٹ بھر کر کھائیں، پوری طرح شکم سیر ہو جائیں، لیکن ایک شرط تھی۔ کسی کو بھی اس کھانے کو کل کے لیے جمع نہیں کرنا تھا۔ اس میں کسی بھی طرح کی خیانت یا لالچ کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا لالچ بہت بری بلا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ کے صاف حکم کی نافرمانی کر دی۔ انہوں نے خیانت کی اور چوری چھپے اس آسمانی کھانے کو اگلے دن کے لیے بچا کر رکھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ لوگ بڑے اطمینان سے سو گئے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے بڑی چالاکی کر لی ہے اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگے گی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے بستروں پر بالکل عام انسان کی شکل میں سوئے تھے، لیکن وہ پوری طرح سے بھول چکے تھے کہ اللہ نے اس عظیم وعدے کے ساتھ کتنی خوفناک سزا کی شرط رکھی تھی۔ اگلی صبح جب ان خیانت کرنے والوں کی آنکھ کھلی تو روح کمپا دینے والا منظر تھا۔ اللہ کا عذاب ان پر آ چکا تھا۔ وہ اب انسان نہیں رہے تھے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ خنزیر یعنی سور اور کچھ بندر بن چکے تھے۔ یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا عذاب تھا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا مانگی۔ صرف 3 دن گزرے تھے کہ وہ لوگ دنیا سے پوری طرح نیست و نابود ہو گئے۔ وہ ایسے غائب ہوئے کہ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ زمین انہیں نگل گئی یا آسمان نے انہیں اٹھا لیا۔ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو اس پوری خوفناک کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ اللہ کے نبیوں کے حکم کی نافرمانی کرنا بہت ہی بڑا اور خوفناک جرم ہے۔ جب کوئی ہدایت دی جائے تو اس پر مکمل یقین اور عمل کرنا ہی ہماری بھلائی ہے۔ خیانت اور لالچ ہمیشہ انسان کو ایک بھیانک انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ خیر، اس واقعے کا ایک بہت گہرا اور خوبصورت روحانی پہلو بھی ہے۔ ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کیجیے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جس دن آسمان سے یہ نعمت اترے گی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، یعنی جس دن خدا کی کوئی خاص رحمت اور نعمت ہم تک پہنچتی ہے، اس دن خوشی منانا، اس کا اظہار کرنا اور اسے عید کی طرح منانا ایک سچا نبوی طریقہ ہے۔ اب ذرا یہاں ایک پل رک کر سوچیے، اگر آسمان سے اترے کھانے کے دسترخوان سے وہ دن ہمیشہ کے لیے عید بن سکتا ہے، تو پھر جس دن اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اپنی سب سے بڑی رحمت یعنی اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا، 12 ربیع الاول کا وہ عظیم دن، کیا وہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عید میلاد النبی کا دن آتا ہے تو گھروں کو سجایا جاتا ہے، نئے لباس پہنے جاتے ہیں اور بہترین پکوان بنائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا رواج نہیں ہے، بلکہ اسی قرآنی تعلیم اور سنت کی یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملے تو اس خوشی کا اظہار پوری شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اس آسمانی دسترخوان کی کہانی نے ہمیں لالچ کے خوفناک انجام سے لے کر اللہ کی نعمتوں کا جشن منانے کے روحانی طریقے تک بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو بے شمار نعمتیں اور ہدایتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کی قدر کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم سچے دل سے ان کا احترام کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔